So, mamanta sa kaniya sa ato ang field sa CQB. So this time naanap punta sa ato ang capture the flag, no? So atong rule sa capture the flag is simple. Ang usa mo depensa nga dili makuha sa other group. While the other group is their goal is ilang makapture ang flag. They will do anything aron nga makapture lang flag. So the same kaniya, we will have 4 games by 5 minutes each maximum. 5 minutes each maximum. So RX has the time as an applicant. So ikaw may mo fan X. Ikaw may tingnan last 4 minutes. 4 minutes left. 3 minutes left. Seconds to go. So imuha na siyang part. So kamo po mo bahala sa pagkuhan tali. So sa inyong team, you do the tali, you do the lead. So kami participants may og style. Okay? So muna tong markings. Upat ka lubi ang distansya gikan sa center. Upat pud ka lubi. This time we will have picks. Mag-picks ta para friendly ang kuan approach ganiya. O banay jud mo. This time mix ta. So kung kinsa yung ma-picks, kung kinsay hari, we'll have the blue. And kung kinsay patay, we'll have the ha? Hari, kung kinsay hari, blue, kung kinsay reyna, siyang red. Ay! So, Red. Hari na ko da. okay. Mags in, then load, then mags in, gears, then picks. Then let's start. 4 games out the same by Kwan Japon. By best of 3. Yeah, bali-bali. First is ang kanang makadaog sa pag-pick is siya ang magakuan, offense sa flag siya ang magagir. Kisa to mo daog. Kasi makatutugada sila. Sige, okay? Ready? So, leader and leader. Picks sa day, picks. So, ganiya. So, nagsatag picks. Katong kontra nato. Sige. Asa mo si Isig kauban. Sayop na, dili. Yeah. Isig kauban. Para sure. So ang mga leader, stay put na lang. Lain na po na mo leader. Depende na po nila onya. Sige. Nats, kita nats. Kauban mo ta. 1, 2, 3. Kani para di mo may kakauban. Daog.